Dagat. Ha? Dagat? Ano? Swimming pool. Ano? Wow. Look guys, how beautiful. The cherry blossoms. Hi. Oh, ay! Isa man to. Sorry. Ha? Oh, inay dah, kamagbong ka dira. Say hi. Hi, kuya. Look at the cherry blossoms. Oh. Hi, kamagbong ka, kuya. Oh, picture, mag-video sa ako ka dyan. Look, guys. How beautiful. Hi. Look. Cherry blossoms. Hi, Ma'am Kate. Kadaghan sa ilang cherry blossoms, guys. Look. Guys. Sa kuog. Wait lang, una lang. Kaya mag-book sa siya. Sorry niyo. Nalulo. Ako ka dito. Mag-brush cutter siya. Wow. Hi guys. Look how. Look how beautiful. Hi. Guys. Bos ma. Bulak din ang cherry blossoms mana. Kuya dagan dito, kuya dagan. Yan. Nana, pusta pod. Jump kuya, jump. Jump. Dako. Big jump. One more. One more to. Naman is di mataling loy. Hoy. Hala, wow. Wow, pretty sa cherry blossoms kuya. Oh. Look guys. Maninit sa bulak guys. Yan. Yung river dito guys. So. Hasa. Hi. Look at that. Cherry blossoms. Bloom pa kayo sila. Full bloom pa. Nakapas pa mi. Uy, ano na? They will fall down, oh. Look at this. How beautiful. Napagid sila, oh. Kaapas pa mi sa sakura.